टैंकों के साए में बख्तरबंद गाड़ियां या एपीसीज हरकत में आती हैं। उनके अंदर सिपाही हमले के लिए तैयार बैठे रहते हैं। हुक्म मिलते ही ये जान पर खेल जाने वाले जियाले बाहर कूदकर जलगार करते हैं। टैंकों और प्यादा दस्तों की मदद के लिए हाल ही में खुसूसी साख्त के हमलावर हेलीकॉप्टर कोबरा हासिल किए गए हैं। कोबरा हेलीकॉप्टर, जो अपने नाम की मुनासिबत से झाड़ियों और दूसरी रुकावटों के पीछे छुपे जमीन पर तैयार बैठे रहते हैं, मुनासिब मौका मिलते ही तेज रफ्तारी के साथ सतह जमीन से बहुत करीब, यूं के बिल्कुल कोबरा सांप के रेंगने का गुमान हो, उड़ते हुए अपना जहर उगलते हैं। मौजूदा दौर में बर्री जंग में एक बिल्कुल नए उनसुर का इजाफा हुआ है और यह है फजाई हथियारों का जमीनी अफवाज की इमदाद का उनसुर। फजाइया के तैयारे जरूरत पड़ने के चंद मिनटों में ही महाज के ऊपर परवाज करते हुए दुश्मन को एक दूसरी समत से मसरूफ अमल करते हैं। ज़र्बे मोमिन में दोनों फॉक्सलैंड और ब्लू लैंड के कमांडरों ने अपनी अपनी फजाई कुव्वतों को भरपूर तौर पर इस्तेमाल किया। मार्के का कोई न कोई वाज़ेह हदफ होता है। जब इस हदफ को हासिल कर लिया जाता है तो उसको फतह कहते हैं। इसी तरह फौजी मशकों के भी हदफ मुकर्रर किए जाते हैं। इन हदफों के हुसूल में कामयाबी या नाकामी को जांचने और उन पर तबसरा करने के लिए फौजी माहिरीन की कई जमातें हमा वक्त मैदान मश्क में मौजूद रहती हैं। जो कंट्रोल की तंजीम है और साथ ही अंपायर की तंजीम, इसके दो बुनियादी मकासद होते हैं। एक तो दोनों तरफ के लिए हायर कमांड का काम करना और दोनों फौजों को अहकामात देने जैसा कि उनको अपनी हायर कमांड से मिलेंगे, और दूसरा एक गैर जानबदार रेफरी का काम अदा करना, ताकि जंग में जहां लाइव फायर या एमुनेशन इस्तेमाल नहीं हो रहा तो जो नुकसानात दोनों साइड के होंगे उनके बारे में फैसला देना, बिल्कुल इसी तरीके से जैसा कि एक खेल के मैदान में रेफरी या अंपायर फैसला देता है। इस तंजीम को चलाने के लिए मेरे पास तकरीबन 300 ऑफिसर हैं और इसके अलावा बहुत से जेसीओ साहिबान और एनसीओज और जवान इस तंजीम में मौजूद हैं। दौरे जदीद की अस्करी मंसूबाबंदी माजी से बहुत कुछ सीखती हुई आज अपने बुलंद तरीन मकाम पर आ गई है, मगर हजारों साल कबल की तरह आज भी फौज के जिस हिस्से को मरकजी अहमियत हासिल है वो सिपाही पियादा या इन्फेंट्री है। गो कि आज के पियादा सिपाही को फौज के मुख्तलिफ खुसूसी दस्तों मसलन मशीनी और टैंक दस्तों, तोपखाने, इंजीनियर्स, सिग्नल्स, फजाई दिफाई दस्ते और फजाइया की हिमायत हासिल रहती है, मगर बहास पर आगे आगे पैदल फौज के जवान ही दुश्मन की कुव्वत को ललकारते हुए रमा दवा रहते हैं।
جہاں فوجی مشقوں کے حربی مضمرات ہوتے ہیں وہاں امن کے تحفظ کے لیے ان مشقوں کی اہمیت ناگزیر ہے۔ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ امن صرف اس وقت قائم رہ سکا ہے جب کسی ممکنہ دشمن پر یہ واضح ہو جائے کہ جنگ کی صورت میں اس کا اپنا نقصان متحارب ملک سے کم نہیں ہوگا۔ یوں بھی مشہور قول ہے کہ جو قومیں زمانہ امن میں اپنا پسینہ بہاتی ہیں وہ زمانہ جنگ میں اپنا خون بہانے سے محفوظ رہتی ہیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں، ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب اس ایکسرسائز کے لیے ہم نے تیاری شروع کی آج سے کافی مہینے پہلے، تو سب سے پہلے ہم نے یہ سوچا کہ کیا مقاصد ہے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا آبجیکٹوز ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس ایکسرسائز کے کرنے میں۔ اس کے 3 بڑے مقصد ہیں۔ پہلا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا تھا کہ ہماری اپنی عسکری اور فکری صلاحیتیں کیا ہیں، اور اگر ان میں کچھ کمزوری ہیں تو ہم کیسے ان کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ یعنی اپنی فنی صلاحیتوں کو دیکھنا کہ ہمارے اندر اچھی باتیں کیا ہیں، ہماری کمزوری کیا ہیں، اور یہ جاننا کہ ایک نیچے لیول سے لے کر کے اوپر تک آرمی کے لیول تک ہماری صلاحیت کیا ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ملک اور اپنے قوم کو اپنے کردار سے یہ ظاہر کرتے ہیں ان کے اوپر کہ آپ کے افواج پاکستان، فوج اور ایئر فورس یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ جو ذمہ داری ہمیں قوم نے دیا ہے کہ ہم ملک کا تحفظ کریں گے، دشمن کی جارحیت سے ملک کو بچائیں گے، ہم وہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہم یہ ظاہر کرنے میں، یہ بتانے میں کامیاب ہوئے اس ایکسرسائز کے کرنے کے بعد کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ اور تیسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم اس ایکسرسائز کو اس لیول پہ کر کے اپنا ایک بہت ہی اہم دینی اور نظریاتی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیشہ اپنی تیاری میں لگے